के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल ने समुद्री का दौरा किया और निजी एनजीओ के इश्तराक से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का संग बुनियाद रखा। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर और मैडम ताहिरा ने सुतरा पंजाब वीकेंड के तहत पौधा भी लगाया। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल हई सबासी की इस रिपोर्ट में। तौसा शरीफ में म्यूनसिपल कमेटी अमला और मकामी इंतजामिया की गफलत से 3 कीमती जानें ज़ाय हो गईं। लैंड रिकॉर्ड सेंटर के करीब सीवरेज के मेन होल के गटर का ढक्कन न होने पर 9 साला बच्चा नौमान खेलते हुए मेन होल में गिर गया, जिसे बचाने के लिए करीब काम करने वाले मिस्त्री और मजदूर मेन होल में कूद पड़े, लेकिन लापता हो गए। रेस्क्यू ने ऑपरेशन के बाद तीनों अफराद को निकाला और तौसा अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। वाक़या का नोटिस कमिश्नर डेरा गाजी खान ने लेते हुए डीसी डेरा गाजी खान माहर शाह जमान को फौरी तौर पर तौसा भेजा, जिन्होंने चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी शरीफ खान, चीफ ऑफिसर प्लानिंग और सब इंजीनियर फजल इलाही और गंदे पानी के 2 ठेकेदार व ज़मींदारों कारी सईद और अरशद को कसूरवार करार देकर गिरफ्तार कर लिया। डीसी डेरा गाजी खान माहर शाह जमान ने मुतासरीन के लवाहिकीन से मुलाकात की और यकीन दहानी कराई के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सियालकोट थाना कैंट के इलाके में पुलिस स्क्वाड पर मुलजिमान की फायरिंग से एहलकार जख्मी हो गया। जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम हलाक हो गया। डीपीओ मोहम्मद हसन इकबाल ने जख्मी होने वाले कांस्टेबल तजम्मुल हुसैन की अयादत और हौसला अफजाई की। इतलात के मुताबिक थाना कैंट के इलाके में बदनाम जमाना मनशियात फरोश ने साथियों समेत यूसी स्क्वाड रेजिमेंट पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार तजम्मुल हुसैन शदीद जख्मी हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुलजिम जहीर और बिल्लू भट्टी मारा गया, जो सकना भड़त का रिहायशी और रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोश है। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और फरार होने वाले मुलजिमान की तलाश और गिरफ्तारी के लिए शहर भर में नाकाबंदी कर दी गई। डीपीओ का पुलिस एहलकार की अयादत के मौके पर कहना था कि फरार होने वाले मुलजिमान कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकेंगे। मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कलर कहार में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल की रोकथाम और हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए असिस्टेंट कमिश्नर साहिल रसूल चीमा की सदारत में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से असिस्टेंट कमिश्नर कलर कहार साहिल रसूल चीमा, मलिक उस्मान ऐवान, सदर तहसील प्रेस क्लब कलर कहार COMC यासिर कयूम, डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ जाहिद महमूद और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर कामरान हुसैन मलिक ने खिताब किया। अहमदपुर सियाल में रेस्क्यू 1122 की तरफ से बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गढ़ महाराजा मोड़ में तलबा को कीमती इंसानी जान बचाने के लिए इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ट्रेनिंग दी गई। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद जवेद असलम अपने इस रिपोर्ट में। रेस्क्यू 1122 तहसील अहमदपुर सियाल की तरफ से बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गढ़ महाराजा मोड़ में तलबा के लिए तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। दौरान ट्रेनिंग तलबा को कीमती इंसानी जिंदगी बचाने, आग बुझाने और इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू 1122 की गाड़ी या एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले की इब्तदाई तिब्बी इमदाद के तरीके सिखाए गए। ये रेस्क्यू 1122 की तरफ से पूरे पंजाब के अंदर ये बेसिक लाइफ सपोर्ट के प्रोग्राम स्टार्ट किए हुए हैं। ये बेसिक जो है हमारे जो सेक्रेटरी रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हैं, उनकी हिदायत के मुताबिक हमारी जो कम्युनिटी है इसको हमने सेफ रखना है। इस कम्युनिटी को सेफ रखने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किए हुए हैं कि नौजवान नस्ल को हम ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट एड के हवाले से तरबियत दें, ताकि वो रेस्क्यू 1122 की गाड़ी के आने से पहले भी कुछ ऐसी एमरजेंसीज होती हैं जिनमें रिस्पांस करना ज़रूरी है। तो जो हमारी कम्युनिटी के लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, अगर वो फौरी तौर पे अगर वो रेस्क्यू की ट्रेनिंग याफ्ता होंगे तो वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसीलिए हम अपने महफूज माशरे के लिए ये हमने कदम उठाया हुआ है। रेस्क्यू 1122 के बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम के तहत फर्स्ट एड की तरबियत में मैसी गड़ा मोड़ में मुल्तान बिहाड़ी रोड पर तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया, जिसके नतीजे में नौजवान मौका पर जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त नुमान जावेद के नाम से हुई। वाकये के बाद ट्रॉलर ड्राइवर मौका से फरार हो गया। पुलिस थाना गड़ा मोड़ ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है।
सरगोदा से खबर शामिल करते हैं, जहां थाना शाह नगदर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 70 किलो चर्स और 30 किलो से ज्यादा अफीम बरामद कर ली। मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान के खिलाफ मजीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर असद एजाज मल्ही ने SHO नासिर अब्बास और उनकी टीम को कार्रवाई पर शाबाश दी। कोट सुल्तान के नशेबी इलाके में दरियाए सिंध के पानी की सतह बुलंद होने लगी। मौजा खानवाला और बीट वसावा कालरों के मकाम पर दरियाए सिंध का पानी करीबी इलाकों में दाखिल होना शुरू हो गया, जिसके बायस दर्जनों एकड़ पर खड़ी फसलें और घर ज़ेरे आब आ चुके हैं। दरियाए पानी के करीबी इलाकों में दाखिल होने से मकीनों को मुश्किलात का सामना। बाज़ अफराद ने महफूज मकामात की तरफ हिजरत भी शुरू कर दी है। अहले इलाका ने ज़िला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सैलाब से बचने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। सरगोदा में इंचार्ज विफाकी मोहतसिब रीजनल ऑफिस मुश्ताक अहमद एवाम ने जोहराबाद में खुली कचहरी लगाई और विफाकी महकमों के खिलाफ अवाम की शिकायत सुनी। ज्यादातर शिकायत फेस्को, सुई गैस, पासपोर्ट ऑफिस, पासपोर्ट CMA लाहौर की थी। महकमों के अफसरान ने जाती तौर पर रिपोर्ट्स जमा करवाई। इसके अलावा जायद बिलिंग में यूनिट्स रिफंड करवाए गए। सुई गैस के जायद बिल आने की वजह से शिकायत गुजार उनको एक साथ की सहूलत दी गई। इंचार्ज विफाकी मोहतसिब रीजनल ऑफिस सरगोदा ने साइलिन को मौका पर रिलीफ फराहम किया, जिस पर साइलिन ने विफाकी मोहतसिब का शुक्रिया अदा किया। नई शिकायत को भी कार्रवाई के लिए रजिस्टर्ड कर लिया गया। और अब आपको बताएं कि ओकाड़ा के स्कूलों में हालिया इलेक्शन में मुंतखब होने वाले अहदेदारान की तकरीब में हल्फबर्दारी का इनेकाद किया गया। हल्फबर्दारी की तकरीब जूनियर मॉडल स्कूल में मुनाकिद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा थे। तकरीब में CEO एजुकेशन, प्रिंसिपल, नौ मुंतखब अहदेदारों के साथ तलबा ने भी भरपूर शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने नौ मुंतखब अहदेदारान से हल्फ लिया। तो दूसरी जानिब गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल रेलवे कॉलोनी मलिकवाल में स्कूल स्टूडेंट्स काउंसिल के 9 मुंतखब अहदेदारान की तकरीब हल्फबर्दारी मुनक्किद हुई। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद रियाज गुजर ने अहदेदारों से हल्फ लिया। मेहमान खुसूसी के स्कूल पहुंचने पर तलबा तालिबात ने वालिहाना इस्तकबाल किया। उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर राव मोहम्मद शफीक ने कहा कि पहली मरतबा स्कूलों में कौमी इलेक्शन की तर्ज पर इंतखाबात करवाए गए, जिसमें कागजात नामजदगी, इंतखाबी निशानात, इलेक्शन मुहिम, पोलिंग, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के मुताबिक नताइज जारी किए गए, ताकि तलबा तालिबात को तालीम के साथ साथ सियासी शऊर भी हासिल हो। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद रियाज गुजर ने खिताब करते हुए कहा कि स्कूल स्टूडेंट्स काउंसिल के इंतखाबात एक खुश आइंद अमल है, जिससे बच्चों को मुस्तकबिल में इंतखाबी सियासत को समझने में मदद मिलेगी। इस तरह की सरगर्मियां बच्चों की तरबियत और शऊर के लिए जरूरी हैं। तकरीब में स्कूल हेडमास्टर सैयद तालिब शाह, जावेद आहेर, परवेज अख्तर समेत उस्तादिज़ा और तलबा तालिबात ने शिरकत की। अटक में गाय खेत में घुसने के तनाजे पर फायरिंग से एक भाई कत्ल और दूसरा जख्मी हो गया। बताया गया है कि मोहम्मद नवाज अपने बेटों मुबशिर, मुजाहिद, जाहिद के हमरा भूसा की भराई कर रहा था। इसी दौरान उसकी गाय राजी खान के गंदुम के खेत में घुस गई। राजी खान के बेटों ने गाली गलौज शुरू कर दी और हाथापाई के बाद मामला रफा दफा हो गया। कुछ देर बाद शाहिद और मुजाहिद मोटरसाइकिल पर घर जा रहे थे। जैसे ही राजी खान के घर के पास पहुंचे तो राजी खान अपने दोनों बेटों आकिब और वासिक के साथ रास्ते में आ गया और फायरिंग शुरू कर दी, जिससे शाहिद दम तोड़ गया और मुजाहिद जख्मी हो गया। DPO अटक डॉक्टर सरदार गयास गिल खान ने वाकये का नोटिस ले लिया, जिस पर फौरी मुकदमा दर्ज करके मुलजमान राजी खान, आकिब महमूद और वासिक महमूद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमों से 2 पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिए। DPO अटक डॉक्टर सरदार गयास गिल खान का कहना था कि अमन अमान की सूरत हाल को खराब करने वाले अनासर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। संगीन जराइम में मुलविस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाना अटक पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। तालिब इल्मों में दीनी तालीम के फरोग के लिए पाकपतन में तर्जुमा नमाज फहमुल कुरान का मुकाबला मुनाकिद करवाया गया, जिसमें 10,000 से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे तारिक हुसैन भट्टी की इस रिपोर्ट में। कम उम्र बच्चों में दीनी तालीम के फरोग के लिए समाजी तंजीम ने मजहबी खिदमत का आगाज कर दिया। पाकपतन की तारीख में पहली बार मुकाबला तर्जुमा नमाजुल फहमी कुरान मेथड मुनकिद करवाया गया। 36 इम्तिहानी मराकज में होने वाले इस मुकाबले में 10,000 से ज्यादा तलबा व तालबात ने हिस्सा लिया, जिसकी सरपरस्ती डॉक्टर मंजूर अहमद अल फहमी ने की। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी PhD की रिसर्च है। 60 मिनट में 60% तर्जमा कुरान और फिर उसके बाद इसी कुलिये से नमाज का तर्जमा हज़ारों बच्चों से आप जिससे जी चाहे पेपर के बाद सुनेंगे। पूरे कुरान करीम के हर सफ़े पर सपोज 100 वर्ड्स होंगे,
तो वो आपको 60% वर्ड्स का तर्जमा करके सुनाएंगे। इस एक्टिविटी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले हम नमाज़ पढ़ते थे, हमें उसके तर्जुमे का इतना इल्म नहीं होता था, तो नमाज में इतनी तवज्जो कायम नहीं होती थी। असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन नईम बशीर और महकमा तलीम के अफसरान ने इन इम्तिहानी मराकज़ के दौरे किए और इंतज़ामिया की दीन के फ़रोग़ के लिए इन काविशों को खूब सराहा। इससे बच्चे अपना कुरान के मुताल्लिक तर्जुमे के साथ वो पेपर्स में लिखते हैं और ये पाकपतन के लिए बड़ी खुशाइंद बात है कि इस तरह के इवेंट्स पाकपतन में मुनक़्क़िद करवाए जा रहे हैं। इस तरह बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा होता है और कुरान की तालीम का शऊर पैदा होता है। मुकाबला तर्जुमा नमाज में हिस्सा लेने वाले तलबा वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक गवर्नमेंट स्कूल्स में 553 स्टूडेंट्स काउंसिलों के अहदेदारों ने हल्फ उठा लिया। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद जुल्करनैन ने गवर्नमेंट हाई स्कूल डस्का में 40 स्कूलों की स्टूडेंट्स काउंसिलों के अहदेदारों की तकरीब हल्फबरदारी में मेहमान खुसूसी थे। असिस्टेंट कमिश्नर डस्का अनवर अली कांजू, CEO एजुकेशन जावेद इकबाल बाबर, DO एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर मुजाहिद हुसैन अलवी, DEO एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर अस्मा डार के अलावा मुतल्लिका स्कूलों के सरबराहान ने तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट अनम बाबर ने गवर्नमेंट जामे हाई स्कूल सियालकोट, AC पसरूर कमर महमूद मंच ने कायद कॉलेज पसरूर और AC संबड़ियाल एहसन मुमताज गोंदल गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल में स्टूडेंट्स काउंसिलों के नुमाइंदों ने हल्फ लिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुल्करनैन ने तकरीब हल्फबरदारी से खिताब करते हुए अहदेदारों को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी और कहा कि मॉडल और हाई स्कूल की सतह पर स्टूडेंट काउंसिल के इंतखाबात का मकसद तलबा और तालिबात में जमहूरियत और जमहूरी रवैयों को परवान चढ़ाना है। DPO साद अजीज का शाहकोट में पुलिस कांस्टेबल की फायरिंग के वाक़े का नोटिस, होटल के मालिक साजिद वगैरह पर फायरिंग करने वाले पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करवा दिया। DPO ननकाना साद अजीज ने पुलिस कांस्टेबल जैन की जानिब से होटल के मालिक पर फायरिंग का नोटिस लेते हुए थाना सदर शाहकोट में इक़दाम कत्ल और पुलिस ऑर्डर 2002 की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया। DPO ने मुद्दई मुकदमे से मुलाकात की और पुलिस की जानिब से हर किस्म के ताउन और इंसाफ की मुनसिफाना फराहमी की यकीन दहानी करवाते हुए बताया कि कांस्टेबल जैन के खिलाफ कानूनी तकाज़ों के मुताबिक सजा का अमल यकीनी बनाया जाएगा। इस मौका पर DPO का कहना था कि इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वालों की महकमे में कोई जगह नहीं, महकमे का वकार मजरूह करने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। थाना सैयदवाला की हुदूद में 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में 2 सगे भाई जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में सदी अहमद और जाहिद अहमद शामिल हैं। वाक़िया सैयदवाला के नवाही गांव कुदलथी में पेश आया। 2 ग्रुपों में पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। हुकूमत की जानिब से सरकारी इदारों की निजकारी के खिलाफ म्यूनसिपल फेडरेशन पंजाब का सूबाई सतह पर पाकपतन में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद। कन्वेंशन में मरकजी और सूबाई क़यादत ने भरपूर शिरकत की। हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की पेंशन रूल्स में तब्दीली, लिव इनकेशमेंट कवानीन में तरामीम, सरकारी इदारों की निजकारी और दीगर मसाइल की वजह से पाकपतन में म्यूनसिपल एम्प्लॉयज फेडरेशन पंजाब के ज़ेर एहतमाम सूबाई वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद, जिसमें एपका, अगेगा, म्यूनसिपल एम्प्लॉयज फेडरेशन की मरकजी और सूबाई क़यादत समेत सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कन्वेंशन की क़यादत सीनियर सूबाई सदर म्यूनसिपल एम्प्लॉयज फेडरेशन पंजाब और ज़िलाई सदर एपका, अगेगा मोहम्मद अतीक भट्ट ने की। और अब आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके शाहजमाल से चोर चोरी करके फरार होते हुए सामने से आने वाली बैलगाड़ी से टकरा गया। चोर शदीद जख्मी और एक टांग टूट गई। माल मसरूका बरामद, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अहले इलाका ने पुलिस थाना शाहजमाल को आगाह किया कि जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए माल मसरूका बरामद कर लिया। मोहम्मद शकील से बरामद होने वाला मोटरसाइकिल भी, चोरी का दीगर सामान बरामद। वाज़ेह रहे कि चोर की जेब से एक अदद विजिटिंग कार्ड बरामद हुआ जो कि एक आला पुलिस अफसर का है, जिस पर लिखा गया है कि यह आदमी मेरा है, उसको कुछ ना कहा जाए। आरिफवाला में तहसील भर के 30 स्कूलों के स्टूडेंट काउंसिल के 9 मुंतखब अहदेदारान तलबा और तालबात की हल्फबरदारी की तकरीब हुई। हल्फबरदारी की तकरीब गवर्नमेंट हाई स्कूल एंड ब्लॉक में मुनाकिद हुई। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। मेहमान खुसूसी तहसीलदार राना मोहम्मद नदीम ने मुंतखब अहदेदारान से हल्फ लिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रजा जैदी की इस रिपोर्ट में। जी, स्टूडेंट काउंसिल गवर्नमेंट के 30 स्कूलों के मुंतखब अहदेदारान, तलबा और तालबात से हल्फ लिया गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद सदीक, सर सलीम जाहिद और दीगर ने तमाम शुरका को खुश आमदीद कहा। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नमेंट हाई स्कूल एंड ब्लॉक में मुनक़द हुई। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया।
مہمان خصوصی تحصیلدار رانا محمد ندیم نے منتخب عہدیداران سے حلف لیا۔ تقریب میں حلف برداری پر آنے والے طلباء و طالبات نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I'm Nareef فاطمہ فرام گورنمنٹ گرلز MC ماڈل ہائی اسکول اروالا۔ حکومت پاکستان کی طرف سے اسٹوڈنٹ کونسل انتخابات کا سلسلہ منعقد جو کرایا گیا ہے وہ بہت عمدہ اور دور اندیش ثابت ہوگا، کیونکہ نوجوان اور بالخصوص اسٹوڈنٹس ملک و قوم کی تعمیر کے لیے کا باعث بن سکتے ہیں۔ بلا شبہ آنے والے دور میں ہمارے ملک کی جو ترقی کا باعث ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہی ہیں، اور ملک کی باغ دوڑ ذمہ دار اور ترقی یافتہ ہاتھوں میں ہونی چاہیے۔ میں بطور جنرل سیکرٹری اپنی ذمہ داریاں، اپنی انسٹرکشنز کی اتھارٹی میں اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے نبھاؤں گی۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ 145 EB گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول سے بات کر رہی ہوں۔ آج میں فنانس کیٹری جیتی ہوں۔ میں یہاں ہماری آج حلف برداری تھی اور مجھے بہت اچھی لگی۔ السلام علیکم، میرا نام سحر نور ہے اور میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول 67 EB سے بات کر رہی ہوں۔ میرا نام حمزہ سلطان ہے، میں گورنمنٹ ہائی اسکول M بلاک کاری والا میں بطور صدر انتخابات جیت چکا ہوں۔ الحمدللہ میں صدر ہوں۔ آج ہمارا اوتھ ٹیکنگ سرمنی تھا تو ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا الحمدللہ۔ انشاءاللہ عزیز مظفر گڑھ کے سینئر صحافی مہر اشفاق احمد سیال کے قاتلوں کی عدم گرفتاری پر پریس کلب مصطفیٰ آباد کی صحافی برادری کا سراپا احتجاج۔ مظاہرین کا گفتگو کرتے ہوئے کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ یہ جو مظفر گڑھ کے جو سینئر صحافی ہیں مہر اشفاق سیال صاحب، ان کا جو قتل ہے اس کی ہم پریس کلب مصطفیٰ آباد کی طرف سے اور پاکستان میڈیا کونسل کی طرف سے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور جو مریم انواز نے اس کا نوٹس لیا ہے، یہ نوٹس تو ایک لطیفہ بن کے رہ گیا ہے، ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ ہم اکثر کیس دیکھتے ہیں جو کیس نپٹنے والا ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی نوٹس لے لیتا ہے تو وہ کیس کا ٹیس نیس ہو جاتا ہے۔ ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ صحافیوں کے جو تحفظ کے لیے جو زبانی جو بیانات تک جو محدود رکھا جاتا ہے، آج تک اس سے پہلے بھی بہت سے صحافی قتل ہو چکے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا کہ آج تک کسی صحافی کے قاتل کو پھانسی کی سزا دی گئی ہو، جو کسی صحافی کے جو قاتل ہیں انہیں کافر کردار تک پہنچایا گیا ہو۔ پاکستان میں جو جمہوریت کی یہ فلاح و بہبود کے لیے، جمہوریت پروان چڑھانے کے لیے جو زادانہ صحافت ہے یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر حکومت جمہوریت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتی ہے تو یہ جو صحافیوں کے تحفظ کے لیے جو ہے سیاسی بیانات تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ ان کے عملی اقدامات کیے جائیں اور صحافیوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، اور جتنے بھی صحافی پاکستان میں آج تک قتل ہوئے ہیں ان کے جو ملزمان ہیں انہیں کافر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور یہ جو مہر اشفاق صاحب جو ان کا ابھی قتل ہوا ہے اس کی ہم شدید الفاظ مذمت بھی کرتے ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان جو ملزمان کو ہنگامی طور پر گرفتار کر کے کافر کردار تک پہنچایا جائے۔ شانگلہ کی وادی پیرخانہ میں نجی تعلیمی ادارے میں سالانہ تقریب کے موقع پر آگاہی واک اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ منعقدہ تقریب میں اسکول کے بچوں، والدین، شعبہ تعلیم سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی مینیجنگ ڈائریکٹر بلکانی شکیل احمد تھے۔ اسکول کے بچوں نے ملی نغمے، تقاریر اور خاکے بھی پیش کیے۔ تقریب کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی مانگی گئیں۔ تفصیلات جانیں گے شانگلہ سے غازی احمد کی رپورٹ میں۔ شانگلہ کی وادی پیرخانہ ہیرا ہائی اسکول بلکانی کے دوسرے برانچ ہیرا اسکول الندر کا 1 سال مکمل ہونے پر شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر ہیرا ہائی اسکول بلکانی میاں شکیل احمد تھے۔ منعقدہ تقریب میں اسکول کے بچوں، والدین، معززین علاقہ، ٹریڈ کمیونٹی اور مذہبی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ سالانہ تقریب میں اسکول کے بچوں نے والہانہ انداز میں ملی نغمے، تقاریر، نظمیں اور خاکے پیش کر کے محفل کو 4 چاند لگا دیا۔ ہیرا اسکول الندر کی سالگرہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیرا ہائی اسکول بلکانی شکیل احمد کا کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ تعلیم کو بطور پروفیشن نہیں بلکہ مشن سمجھ کر پہلایا ہے۔ تعلیمی اداروں سے کاروباری کلچر کا خاتمہ میرا روز اول ہی سے مشن تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہیرا ہائی اسکول بلکانی سے فارغ التحصیل طلباء آج بھی اعلیٰ منصبوں پر فائز ہے۔ بہت جلد ہیرا اسکول کالج میں تبدیل ہو جائے گا۔ شکیل احمد کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ اقربا پروری کو بالائے طاق رکھ کر میرٹ کی بنیاد پر کام کیا ہے، مستقبل میں بھی اپنا معیار برقرار رکھیں گے۔ منعقدہ سالانہ تقریب سے دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا اور ہیرا ہائی اسکول بلکانی کی وادی پیرخانہ میں تعلیمی خدمات، شاندار ماضی اور لکی مروت تحصیل سرائے نورن میں شاہ ویلفیئر آرگنائزیشن نے سکندر خان کنڈا پور اور امین آباد سرائے نورن میں درجنوں یتیم، معذور، مستحق اور ضرورت مند خاندانوں میں فوڈ پیکجز تقسیم کیے۔ فوڈ پیکجز وصول کرنے والے ضرورت مندوں سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین حافظ شاکر اللہ نے کہا
کہ اس سیشن میں اب تک لکی مروت کے مختلف علاقوں میں 500 فوڈ پیکیجز تقسیم کیے گئے اور یہ سلسلہ آنے والے دنوں میں تواتر کے ساتھ جاری رہے گا۔ انہوں نے شاہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے ڈونرز کا بھی شکریہ ادا کیا جو ان یتیم، معذور اور مستحق خاندانوں کی کفالت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے ذمہ داران اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک لکی مروت میں موجود ایک بھی مستحق رہ جاتا ہو۔ ہم گھر گھر جا کر مستحقین کو ان کا حق پہنچاتے رہیں گے۔ پلاٹس کی فروخت اور ٹرانسفر میں سرکاری فیس ادا کی یا نہیں؟ شہری اقتدار میں تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز سے پہلی بار جواب طلبی کر لی گئی۔ کمشنر ریونیو عرفان نواز میمن نے تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام مراسلہ جاری کر دیا۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز پلاٹس کی ٹرانسفر کرتے وقت حکومتی ٹیکسز ادا نہیں کرتی، سٹیمپ ڈیوٹی ادا کیے بغیر سیل، ڈیڈ، لیز اور دیگر پراپرٹی لین کیا گیا۔ پراپرٹی ٹیکس، ریمیٹنٹ ٹیکس اور دیگر حکومتی ٹیکسز نہیں کیے گئے۔ ٹیکسز کی ادائیگی کے بغیر پراپرٹی دستاویزات کی قانونی حیثیت برقرار نہیں رہتی۔ تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز اس حوالے سے تمام تر دستاویزات اور تفصیلات فراہم کریں۔ یو کے ڈپارٹمنٹ فار ٹرانسپورٹ سیکیورٹی اسسمنٹ ٹیم کا اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا دورہ۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کے ڈائریکٹر ایویشن سیکیورٹی ایئر کو موڈو ریٹائرڈ شاہد قادر کی قیادت میں ٹیم نے اسسمنٹ ٹیم کی میزبانی کی۔ انسپیکٹرز نے ہوائی اڈے پر مختلف اداروں کی طرف سے نافذ کیے گئے ایویشن سیکیورٹی کے طریقہ کار اور عمل کا بغور جائزہ لیا۔ یو کے ڈی ایف ٹی ٹیم کے دورے کا مقصد ہوائی اڈے پر خاص طور پر برطانیہ کے لیے براہ راست پروازوں کے لیے مجموعی طور پر حفاظتی اقدامات کا جائزہ لینا تھا۔ یو کے ڈی ایف ٹی ٹیم نے مسافروں، عملہ، سامان اور گاڑیوں کی اسکریننگ، نیز ہوائی جہاز اور سامان کے تحفظ کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ انسپیکٹرز نے برطانیہ کے لیے براہ راست پروازوں کے لیے اضافی حفاظتی اقدامات اور ہوائی اڈے پر دیگر اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔ ہوائی اڈے پر محفوظ شہری ہوا بازی کے لیے سیکیورٹی اقدامات کو نافذ کرنے والے متعلقہ اداروں کو یو کے ڈی ایف ٹی کے مقرر کردہ معیار کے مطابق پایا گیا۔ یو کے ڈی ایف ٹی ٹیم نے ہوائی اڈے پر لاگو شہری ہوا بازی کے حفاظتی اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ٹیم نے محفوظ فلائٹ آپریشن کو یقینی بنانے کے لیے ہوائی اڈے کی سخت حفاظتی اقدامات کی تعریف کی۔ یو کے ڈی ایف ٹی ٹیم نے بریفنگ کے دوران پی سی اے کو چند سفارشات بھی پیش کی۔ غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان کے سیمینار ہال میں شعبہ زوالوجی کے زیر اہتمام پنجاب وائلڈ لائف اینڈ پارکس ڈپارٹمنٹ ڈیرہ غازی خان کے اشتراک سے انٹرنیشنل بائیو ڈائیورسٹی ڈے منایا گیا۔ طلباء و طالبات کثیر تعداد میں شریک ہوئے جنہیں ماہرین کی طرف سے بائیو ڈائیورسٹی کی اہمیت، جانوروں کی حفاظت، قانونی اور غیر قانونی شکار کے درمیان فرق اور اس کی اہمیت پر تفصیلی لیکچرز دیے گئے۔ آگاہی سیمینار میں مہمان خصوصی اور کی نوٹ سپیکر کی حیثیت سے وائلڈ لائف اینڈ پارکس ڈپارٹمنٹ ڈیرہ غازی خان سے میڈم سدرۃ المنتہا نے اپنے محکمہ کے مقاصد، اہمیت، فوائد اور اس کے تحت ہونے والے تمام پروگراموں کے بارے میں بتایا کہ اس طرح ہم پودوں اور جانوروں کے توازن سے اپنے ماحول کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ جس کے بعد ٹیچر انچارج ڈپارٹمنٹ آف زوالوجی ڈاکٹر اسما نورین نے آبی آلودگی اور فشریز کے حوالے سے طلباء کو آگاہی دی کہ ہم کس طرح سے اپنی بائیو ڈائیورسٹی کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ غازی یونیورسٹی سے ہی ماحولیات کے ماہر ڈاکٹر محمد عمران لودھی اور شعبہ زوالوجی سے ڈاکٹر عنایت اللہ صاحب نے بھی سیمینار کے موضوع کی مناسبت سے طلباء و طالبات کو تفصیلی لیکچرز فراہم کیے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز ڈاکٹر سلمان احمد، کنٹرولر آف امتحانات ڈاکٹر عبدالغفار صاحب اور دیگر اساتذہ بھی موجود تھے۔ تاجر دوست اسکیم کے لیے حکومت کے مقرر کردہ لاہور کے کنوینر اور انجمن تاجران مال روڈ کے صدر سہیل بٹ نے کہا کہ شہر بھر کی مارکیٹوں کا دورہ کر رہا ہوں اور ایف پی آر میں رجسٹریشن کے حوالے سے تاجروں کے خدشات کو دور کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ 30 جون تک لاہور بھر کے تمام تاجروں کی ایف بی آر میں رجسٹریشن کو یقینی بنایا جائے۔ تاجر ایف بی آر میں رجسٹر ہوں۔ اس وقت کوہ نور نیوز کے رپورٹر علی فاروق سہیل بٹ کے ہمراہ ایف بی آر کے آفس میں موجود ہیں۔ مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی علی فاروق، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی میں موجود ہوں ایف بی آر کے آفس میں، جہاں سہیل بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کو کوارڈینیٹر مقرر کیا ہے لاہور کا تاجروں کی رجسٹریشن کروانے کے حوالے سے۔ ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی سہیل صاحب، بہت پہلے تو مبارک ہو جی، کوارڈینیٹر آپ کو مقرر کیا گیا، کتنا ٹارگیٹ ہے جی؟ کتنے لوگوں کو رجسٹریشن کروائیں گے تاجروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے واقعی تاجر دوست جو ہے وہ ہونے کا ثبوت پیش کیا اور ہمیں
جو اب مدد کرنی ہے وہ حکومت کی مدد کرنی ہے، کیونکہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم تاجر سب رجسٹرڈ ہوں اور صحیح معنی میں ٹیکس ادا کریں، اور جو ہماری حکومت میاں شہباز شریف صاحب نے اتنا زیادہ مینڈیٹ دیا تاجروں کو اور یہ بتایا کہ واقعی جو اگر یہ اس حکومت کو ہم تاجر دوست کہتے ہیں تو واقعی تاجر دوست ہے. یہاں پہ جو کوارڈینیٹ ہم کریں گے FBR سے اور جو لوکل لاہور آفس سے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ لاہور کے جو ان رجسٹرڈ تاجر ہیں وہ رجسٹر ہوں گے، اور جو ٹیکس کا تمخینہ یا جو بھی شیڈیول ہے وہ 30 جون کے بعد یہ طے کیا جائے گا، اور وہ بھی مشاورت جو ہے وہ تاجروں سے کی جائے گی. انشاءاللہ تاجر رجسٹر بھی ہونا چاہتے ہیں، ٹیکس بھی دینا چاہتے ہیں، تو میری قوی امید ہے کہ لاہور جو ہے وہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ تاجر جو ہیں وہ رجسٹر ہوں گے انشاءاللہ. تاجروں کو کیا میسج دینا چاہیں گے لاہور سے آپ سے کوارڈینیٹ کریں؟ تاجروں کو یہی ہے کہ وہ تعاون کریں، FBR کے جو بھی نمائندے آئے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں اور رجسٹرڈ ہوں، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، نہ کوئی بہت بڑی بات ہے، نہ کوئی وہ ظلم کر رہے ہیں، بلکہ اگر وہ رجسٹر ہوں گے تو ان کی جو مشکلات ہیں وہ بہت حد تک کم ہوں گی. گفتگو سنی سہیل بٹ کی، جن کو کوارڈینیٹر مقرر کر دیا ہے نعیم میر صاحب نے لاہور کا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ تاجر جو لاہور میں رہے. پیپلز پارٹی کے رہنما بیرسٹر میاں عامر حسن کی ایرانی کونسلیٹ آمد. بیرسٹر عامر حسن نے قائم مقام ایرانی کونسل علی اصغر مکاری سے صدر ابراہیم رئیسی، ایرانی وزیر خارجہ امیر عبداللہیان اور دیگر شہداء کے ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادت پر اظہار تعزیت کیا. انہوں نے کہا کہ پوری پاکستانی قوم ایرانی صدر کی شہادت پر غم زدہ ہے، ایرانی بھائیوں اور بہنوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں. بیرسٹر میاں عامر حسن نے صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ امیر عبداللہیان کے متحرک کردار اور گراں قدر خدمات پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی صدر کی شہادت عالم اسلام کے لیے ایک عظیم نقصان ہے. صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت سے امت مسلمہ ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئی. صدر ابراہیم رئیسی ایک جرأت مند اور مدبر رہنما اور پاکستان کے عظیم دوست تھے. اور اب آپ کو بتائیں کہ کمشنر لاہور ڈویژن زید بن مقصود نے ضلع شیخوپورہ کا دورہ کیا. کمشنر لاہور کے ہمراہ DC شیخوپورہ ڈاکٹر وقار خان موجود تھے. بریفنگ میں تمام افسران نے شرکت کی. ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ ڈاکٹر وقار خان نے ریونیو ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن، ہیلتھ پر تفصیلی بریفنگ دی. کمشنر لاہور نے زیر تعمیر شیخوپورہ حافظ آباد روڈ، زیر تعمیر رسول نگر انڈر پاس شیخوپورہ کا دورہ کیا. کمشنر لاہور زید بن مقصود نے وزیر اعلیٰ پنجاب ستھرا پنجاب کے تحت ماڈل ولیج میں صفائی کا جائزہ بھی لیا. DPS شیخوپورہ کے دورے کے دوران آٹزم سینٹر کا خصوصی معائنہ کیا گیا. کمشنر لاہور نے DPS میں جدید سہولیات پر مبنی آٹزم سینٹر میں بچوں سے ملاقات کی. کمشنر لاہور کو بریفنگ دی گئی کہ چیف سیکرٹری پنجاب کی خصوصی ہدایت پر قائم آٹزم سینٹر میں آٹسٹ بچوں کی بہترین تعلیمی ماحول فراہم کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کلینک آن ویلز اور موبائل ہسپتال پروگرام کو رورل ایریاز میں خاصی پذیرائی ملی ہے. کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ خام اشیاء کی قیمتوں میں کمی کے لیے سمراٹ پروڈکٹ کی قیمتیں کم کروا کے شہریوں کو ریلیف دے. موٹر وے اور GT روڈ پر فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف کارروائیوں کو مؤثر بنایا جائے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے یورپین یونین کے پروگرام مستحکم پارلیمان کی ٹیم لیڈر مارگریٹ کوک کی وفد کے ہمراہ اسمبلی چیمبر میں ملاقات میں پاکستان میں جمہوری نظام کے تسلسل، اداروں کی مضبوطی اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے علاوہ ذاتی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی. اسپیکر نے صحت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں یورپین یونین کے تعاون پر خراج تحسین پیش کیا. ملاقات میں پارلیمنٹ بنانے، اراکین اسمبلی اور اسمبلی سٹاف کے استعداد کار کو بڑھانے کے لیے تربیتی ورکشاپس کے انعقاد پر بھی اتفاق کیا گیا. اسپیکر ملک محمد احمد خان کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ عوامی مسائل کا حل پارلیمنٹ کی بالادستی میں ہے. اسپیکر ملک محمد احمد خان کا کہنا تھا کہ عوام کو اسمبلی کارروائی سے آگاہی دینا اولین ترجیح ہے. وفد نے ڈاکٹر سید پرویز عباس، ڈپٹی ٹیم لیڈر مستحکم پارلیمان پروگرام، صوبائی کوآرڈینیٹر فیصل مالک بیڈر، مسعود سلطان، سیکرٹری جنرل چودھری عامر حبیب، سٹاف آفیسر عماد حسین بھلی، ایڈیشنل سیکرٹری ملک خلیل احمد اور ترجمان پنجاب اسمبلی راؤ ماجد علی موجود تھے. اور ناظرین، لاہور میں اپنی نوعیت کا منفرد کیس سامنے آ گیا ہے. شہر کے مرکزی شاہراہوں کی توسیع کے دوران قبروں کی منتقلی ہی نہ کی گئی.
मरकजी शाहराह की ग्रीन बैलेट में 13 कब्रें मौजूद होने का इंकशाफ हुआ है। LDA और PHA ने सड़क की तोसी के दौरान मौजूद कब्रें किसी भी कब्रिस्तान में मुंतकिल ना की। शहर लाहौर की मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन की ग्रीन बैलेट कब्रिस्तान का मंजर पेश करने लगी है। इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से। जी सलमान शाह, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर लाहौर में अपनी नवीयत का मुनफरिद केस सामने आया गया है। शहर की मरकजी शाहराहों की तोसी के दौरान कब्रों की मुंतकली ही ना की गई। मरकजी शाहराह की ग्रीन बेल्ट में 13 कब्रें मौजूद होने का इंकशाफ हुआ है। LDA और PHA ने सड़क की तोसी के दौरान मौजूद कब्रें किसी भी कब्रिस्तान में मुंतकिल ना की। शहर लाहौर की मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन ग्रीन बेल्ट कब्रिस्तान का मंजर पेश करने लगी है। शौकत खानम से LD एवेन्यू जाने वाली खैबानी जनाब पर कब्रें मौजूद होने का इंकशाफ हुआ है। सड़क की दरमियानी ग्रीन बेल्ट में 13 कब्रें बनी हुई हैं। पीछे इंतजामिया के मुताबिक ग्रीन बेल्ट बनने से पहले यहाँ कब्रें मौजूद थी। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर PHA ज़ीरुल हसन का कहना है कि सड़क की तामीर के दौरान इन कब्रों को ग्रीन बेल्ट में शामिल कर लिया गया था। ग्रीन बेल्ट में मौजूद कब्रों की अक्सर जानवर बेहरमती करते नजर आते हैं। ताहाल कब्रों की ग्रीन बेल्ट से मुंतकली के लिए कोई इकदाम ना किए जा सके हैं। जी ठीक है सलमान शाह, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के निजी हॉल में नामवर नात खां अलहाज पीर सैयद अल्ताफुर रहमान पाशा गिलानी अलकादरी के सालाना उर्स पाक की मुनासबत से अजीमुशान महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात सलमान शाह की इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर के निजी हाल में पाकिस्तान के नामवर सनाख्वां अलहाज पीर सैयद अल्ताफुर रहमान पाशा गिलानी अलकादरी का सालाना उर्स पाक मुनक्किद हुआ, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। उर्स पाक के मौका पर अजीमुशान महफिल मिलाद का भी एहतमाम हुआ, जिसमें नकाबत डॉक्टर गुलाम अवैस कादरी, तिलावत कलाम पाक, कारी मोहम्मद रफीक नक्शबंदी, नाथवां हजरात अख्तर हुसैन कुरैशी, अलहाज मोहम्मद रफीक ज़िया, हाफिज बाबर हुसैन साबरी और दीगर सनाख्वानों ने नजराना कीदत पेश किया। महफिल पाक बराए बुलंदी दर्जात पीर सैयद मोहम्मद अशरफ शाह गिलानी व साहिबजादा सैयद औसाफ अली शाह और तमाम उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुनक्किद की गई। महफिल पाक की सदारत पीर मोहम्मद सुहेल अशरफ कादरी कलंदरी नुशाही परियों वाली सरकार ने की, जबकि महफिल पाक की जेर सरपरस्ती अलहाज कैसर अमीन बट अल कादरी ने की। महफिल पाक जेर क़यादत पीर सैयद एहसन शाह गिलानी जमाती अल कादरी, सैयद इकरामुर रहमान, हाजी सैयद अली एहसान पाशा। महफिल पाक में खुसूसी शिरकत डॉक्टर वकार अहमद नियाज, सैयद असद रजा गिलानी, सैयद इश्तियाक हसनैन, हाजी नूर मोहम्मद इरफानी, सैयद फारूकुल हसन, हाफिज मियां अबू बकर जावेद, पीर मोहम्मद यूनुस कादरी, सैयद ओन हैदर ने की। जबकि महफिल पाक ज़ेर तमाम हाफिज सैयद सकलैन हैदर, सैयद शहजाद अल्ताफ बुखारी, पीर सैयद सब्तुल हुसैन पाशा के थी। महफिल के इख्तिताम पर खुसूसी दुआ की गई। महफिल के इख्तिताम पर मुल्क कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। पीरजादा सैयद आसिम शाह गिलानी अल कादरी ने महफिल के इख्तिताम पर दुआ करवाई और ज़ायरीन के लिए लंगर का खुसूसी। मैं इंतहाई ममनून व मशकूर तमाम आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का सना खानान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीराने निज़ाम और जो मेरे वालिद साहब से मोहब्बत करने वाली शख्सियात तशरीफ़ लाई हमारी दिलजोई के लिए, हमारे साथ हमारे सर पर दस्ते शफ़क़त रखने के लिए मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ, मशकूर हूँ। और मैं चैनल्स के हवाले से मैं सलमान शाह साहब और जुल्फ़कार शाह साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जो हर मौका पर मेरे साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं। अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी में खैर बरकत अता फरमाए और आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान अलहाज पीर सैयद अल्ताफुर रहमान पाशा के सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, सेक्रेटरी सेहत अली जान खान की ज़ेर सदारत हफ्तावार जायजा प्रोग्राम के इजलास में महकमा सेहत में वज़ीर आला पंजाब के इनिशिएटिव्स, जारी मंसूबे, हस्पतालों में अद्वियात की फराहमी का जायजा लिया गया। फील्ड हस्पतालों, क्लिनिक्स ऑन व्हील, सेहत की सहूलत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के तहत दस्तयाब टीवी सहूलियात का भी तफसीली जायजा लिया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि रावलपिंडी में हिफाजती टीकाजात मुहिम के हवाले से मामूलात का जायजा लेने के लिए सेक्रेटरी सेहत के साथ रावलपिंडी का जल्द दौरा करूंगा। रूरल हेल्थ यूनिट्स, बुनियादी मराकज सेहत की रीवैम्पिंग की जल्द तकमील के लिए महकमा सेहत मुतहरिक है। अस्पतालों की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए तमाम इंडिकेटर्स को मॉनिटर किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में टेटनस समेत जान बचाने वाली अद्वियात का वाफिर स्टॉक मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब रिलीफ प्रोग्राम के सस्ती रोटी और नान दस्तयाबी के लिए DC लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा राफी हैदर की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल अफसरान की कार्रवाइयां जारी हैं।
थाना बागबानपुरा की हुदूद में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तनवीर बलोच ने मुनाफाखोरों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। ओवरचार्जिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमा का इंदराज और भारी जुर्माने भी आयद किए गए। क्रैकडाउन के दौरान मारूफ रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स, जनरल स्टोर्स और तंदूर मालकान के खिलाफ कार्रवाई की गई। खिलाफ वर्जियों पर 30,000 से ज्यादा रुपए के जुर्माने आयद किए गए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तनवीर बलोच का कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वज़ीर आला पंजाब नईम नवाज और डीसी लाहौर राफी हैदर की हिदायत पर फील्ड में छापे जारी हैं। ग्राम फरोशी और ओवरचार्जिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। सरकारी निर्खों की खिलाफ वर्जी करने वाले तनूर मालकान के खिलाफ कार्रवाई करके नान और रोटी की सरकारी कीमत का स्टिकर भी नुमाया जगह पर चस्पा किया जा रहा है। शहरी शिकायत की सूरत में कीमत पंजाब ऐप पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। पंजाब की जेलों के अंदर टक शॉप के कयाम के लिए होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन बेंगल और आईजी जेल खाना जात पंजाब मियां फारूक नसीर की मौजूदगी में महकमा जेल खाना जात पंजाब और यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन पाकिस्तान के माबैन मुआहिदा तय पा गया है। महकमा जेल खाना जात पंजाब की जानिब से डीआईजी हेडक्वार्टर्स मियां सालिक जलाल और यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन पाकिस्तान की जानिब से सीनियर जनरल मैनेजर इनायतुल्लाह दौला ने मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। इस मौका पर एडिशनल सेक्रेटरी पर प्रेजेंस आसिम रजा और डायरेक्टर पंजाब प्रेजेंस फाउंडेशन मोहम्मद काशिफ राना भी मौजूद थे। इस मुआहदे के तहत पंजाब की जेलों में यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन पाकिस्तान के जेर इंतजाम असीरान की सहूलत के लिए टक शॉप कायम किए जाएंगे, जहां खाने पीने की अशिया के साथ साथ हिफ्जान सेहत के मुतालिक भी अशिया जरूरत दस्तयाब होंगी। टक शॉप पर चाय, कोल्ड ड्रिंक, दूध, दही, जूस, बेकरी आइटम्स, जोशानदा, साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, टिश्यू पेपर, सिगरेट और निस्वार समेत तमाम अशिया जरूरत दस्तयाब होंगी। टक शॉप जेल के अंदर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक और हफ्ते के 7 दिन खुली रहेंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब असेंबली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करवा दी है। रिक्वेजिशन रुकन सूबाई असेंबली शेख इम्तियाज महमूद और जुनेद अफजल शाही ने जमा करवाई। रिक्वेजिशन के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर और रहनुमा पिटे रऊफ हसन पर हमले के बाद के हालात पर इजलास बुलाने का कहा गया है। रिक्वेजिशन में यह भी कहा गया है कि किसानों से गन्ना खरीदने के बाद मुआवजा अदा न करने पर पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इजलास तलब किया जाए।